Good morning, everyone. Kumusta kayo, kakabsat? Mangipaay kami man itimay sa akantang nga napauluan alive. Saan kami nga nalaing kumakanta, kakabsat, ni mamatiat nga kantang nga para iti Apo ket kang runaan na ididikar mi kada kayo amin. Alive forevermore, like Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore, like Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah, si Jesus ay buhay. Agbyag, agbyag, agbyag kag nanayon, ni Jesus ken agbyag, agbyag kag nanayon, agbyag, agbyag, agbyag kag nanayon.